আল্লাহর ফেরেশতারা কিন্তু আপনাদের পাশে বসে আছে, বুঝতে পারছেন? ওরে ও ভূমি মদিনার ভূমি, ওরে ও মাটি মদিনার মাটি, দুই দিকে দুই সাথী হাই, বিছখানে আমার নবী জিন্দা শুয়ে রায়। যেতে যদি পারতাম আমি সোনার মদিনায়, সালাম আমি দিতাম গিয়ে নবীজির রওজায়। যেতে যদি পারতাম আমি সোনার মদিনায়, সালাম আমি দিতাম গিয়ে নবীজির রওজায়। মদিনার ভোলা বালি পাই যদি সামনে আমি, মদিনার ভোলা বালি পাই যদি সামনে আমি, মাতাম আমি পেলে পরে সুরমা বলে হায়। বিছখানে আমার নবী জিন্দা শুয়ে রায়, বিছখানে আমার নবী জিন্দা শুয়ে রায়। রওজাতে শুয়ে নবী কাঁদে যারে যার, বাপে বড়া কোনায় গড়া উম্মত আমার। রওজাতে শুয়ে নবী কাঁদে যারে যার, বাপে বড়া কোনায় গড়া উম্মত আমার। কিয়ামতের দিনে নবী করবেন যে রোনা জারি, কিয়ামতের দিনে নবী করবেন যে রোনা জারি, আল্লাহর দরবারে নবী করে সেজদা। বিছখানে আমার নবী জিন্দা শুয়ে রায়, বিছখানে আমার নবী জিন্দা শুয়ে রায়। রঙিন রঙিন মেঘের বেলা যাই বয়ে যায়, ব্যথা তোর মন যে আমার বড় অসহায়। মিটবে মোর মনের আশা পাই যদি নবীর দেখা, মিটবে মোর মনের আশা পাই যদি নবীর দেখা, মুক্তি আমি পেয়ে যাব হাসরের মাঠে। বিছখানে আমার নবী জিন্দা শুয়ে রায়, বিছখানে আমার নবী জিন্দা শুয়ে রায়। ওরে ও ভূমি মদিনার ভূমি, ওরে ও মাটি মদিনার মাটি, দুই দিকে দুই সাথী হাই। বিছখানে আমার নবী জিন্দা। নার দেখবে, নার নার দেখবে, নারায়ে মুস্তাফা মারহাবা। एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, कि मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो रब दो आलम का महबूब गाना है, जो रब दो आलम का महबूब गाना है। एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। कल्बुल से जिसने हमें खुद ही पार लगाना है, कल्बुल से जिसने हमें खुद ही पार लगाना है। जहाँ
कि मैं नहीं उन पर कुर्बान की तसव्वुर में मदीने की गली हो अरबा की तसव्वुर में मदीने की गली हो रोया दे मोहम्मदो कि मेरे दिल में बसी हो रोया दे मोहम्मदो कि मेरे दिल में बसी हो। आगे से बच्चे बासे पूछो तो आ रही है काश में बन जाओ वो मदीने का मुसाफिर काश में बन जाओ वो मदीने का मुसाफिर फिर रोती हो बको बारात चली हो फिर रोती हो बको बारात चली हो अरबा की तसव्वुर में मदीने की गली हो रोया दे मोहम्मदो कि मेरे दिल में बसी हो। काश मदीना में मुझे मैं तेरे सर हो मेरे रूह हो चली हो कदमों मैं तेरे सर हो मेरे रूह हो चली हो अरबा की तसव्वुर में मदीने की गली हो रोया दे मोहम्मदो कि मेरे दिल में बसी हो। आका का गदा हो है जहन्नम से चले जो के गुलाम मदनी हो से चले जो के गुलाम मदनी हो अरबा की तसव्वुर में मदीने की गली हो रोया दे मोहम्मदो कि मेरे दिल में बसी हो। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है
जो फना ना होगी ऐसी उस जिंदगी मिली है। কই বলছে হুজুর পাকের কদমে যে মরে গেল, হুজুরের কদমে যে ঘুমিয়ে পড়লো, তাকে আল্লাহ এমন জিন্দেগি দিল যে জিন্দেগি আর কোনোদিন ফানা হবে না, যে জিন্দেগি আর কোনোদিন শেষ হবে না। আমার আল্লাহ বাকার জীবন দান করলো। একবার জোরে বলো तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। मुझे क्या परी किसी से करूँ अर्ज मुद्दा में, मुझे क्या परी किसी से करूँ अर्ज मुद्दा में, मुझे क्या परी किसी से करूँ अर्ज मुद्दा में, मुझे क्या परी किसी से करूँ अर्ज मुद्दा में। मेरे लौ तो बस उन्हीं के दरजूद से लगी है, मेरी लौ तो बस उन्हीं के दरजूद से लगी है। तेरे दामने करम में जिस नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। तेरी याद थपकी देकर मुझे अब सहा सुला दे, तेरी याद थपकी देकर मुझे अब सहा सुला दे, तेरी याद थपकी देकर मुझे अब सहा सुला दे, तेरी याद थपकी देकर मुझे अब सहा सुला दे। मुझे जागते हुए यूं बड़ी देर हो गई है, मुझे जागते हुए यूं बड़ी देर हो गई है। तेरे दामने करम में जिस नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। तेरे दामने करम में जिस नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। मैं मरूं तो मेरे मौला ए मलाइका से कह दे, मैं मरूं तो मेरे मौला ए मलाइका से कह दे, मैं मरूं तो मेरे मौला ए मलाइका से कह दे, मैं मरूं तो मेरे मौला ए मलाइका से कह दे। कोई इसको मत जगाना अभी आँख लग गई है, कोई इसको मत जगाना अभी आँख लग गई है। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। जो पाए सवाल आए मुझे देख कर ए बोले, जो पाए सवाल आए मुझे देख कर ये बोले, जो पाए सवाल आए मुझे देख कर ए बोले, जो पाए सवाल आए मुझे देख कर ये बोले। इस चैन से सुलाओ के बंदाए नबी है, इस चैन से सुलाओ के बंदाए नबी है। तेरे दामने करम में जिस नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। तेरे दामने करम में जिस नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। इसे चैन से सुलाओ के बंदाए नबी है। नबी कार আমরা এই বান্দা কার আমরা জোরে বলেন। এখানে বান্দায়ে নবী বলছে, নবীর ব্যাপারে যখন বান্দা হবে, আব্দুর রাসূল যখন হবে, এটা হুজুরের বান্দা না, হুজুরের গোলাম। তাই এর মানে কি? এর মানে হচ্ছে একে আরামের সাথে শুইয়ে দাও, এ রাসূলুল্লাহর গোলাম। সাধারণ মানুষ এই জন্য মানেটা ভেঙে দিলাম, তাহলে কাল চায়ের ইয়া নবী মুহাম্মদ ইয়া রাসূল মুহাম্মদ, তুমি মোর সাফায়াত, তুমি মোর সাফায়াত, তুমি মোর সাফায়াত, তুমি মোর সাফায়াত। পেলে দিদার একটিবার তোমাকে খোদার কসম, বলি যখন দিয়ে তখন ধোয়াবো তোমার কদম। বয়স কুরুনি দেখেনি ভাঙে ইশকে সকল দাগাত, তুমি মোর সাফায়াত, তুমি মোর সাফায়াত, তুমি মোর সাফায়াত, তুমি মোর সাফায়াত। কোরআন দেখ 101 আল কোরআনে
নবীর নাম দুটি কম আল্লাহর নাম 99 গিয়ে থাম কুসুম বিঘিন দেখো ডিম এর পাবে না কোনো স্বাগত তুমি মোর সাফায়াত তুমি মোর সাফায়াত তুমি মোর সাফায়াত তুমি মোর সাফায়াত পেলে দিদার একটিবার তোমাকে খোদার কসম কলিজা খুন দিয়ে তখন ধোয়াব তোমার কদম বয়স পুরুনি দেখেনি ভাঙে ইশকে সকল দাগাত তুমি মোর সাফায়াত তুমি মোর সাফায়াত আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা আমার বাবাজিরা ভাইরা যে কথা আমি আপনাদেরকে বলছিলাম আল্লাহ রাসূল বললেন ইন্নামাল আমালু বিল খাওয়াতিন প্রত্যেকটা জিনিস ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইয়া কারি কিতাবিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইয়া কারি কিতাবিল্লাহ আলাইকা কুব্বাতুল খাবরা তুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ আলাইকা কুব্বাতুল يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله محمد قال يا ربي صواني أمتي محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بابي وسهلي من ذنبي وغفرت ذنوب الله وسهلي من ذنبي وغفرت ذنوب الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول